Čiji je veći deda? Deda? Oni su mali. U Amerikanca ko pola kuće, u Francuza ko kuća. Kaže deda, u mene je deda pao smrdenja kad je brao jabuke. Bravo. Imaš još jedan? Pa mogu. Nemaš. Mogu ja? Ajde, vidimo se na plaži. Ja se sjećam te situacije kod danas. Škola je već trajala, to je bila još uvijek ratna varijanta u kafani Bujrum, u nekom podrumu. Mi smo išli možda mjesec dva kad je on je došao s majkom Zuhrom. Bio je u nekoj šarenoj, karijanoj košlji, šarenom džemperu, sjećam se kod danas kad ga uvodi. I mi smo se vrlo brzo sprijateljili. On je bio svakako na svoju ruku, bio je nekad malo i težak, malo ters. Ja se sjećam, mi smo ovdje u ovom dvorištu generacija igrala lopte, imali smo ta dobru generaciju, sjećam se, igrali smo čak i finale nekog kantonalnog takmičenja škola. Mi smo igrali lopte, a njemu je to bilo onako dosadno jer je timski sport, on je bio na svoju ruku, volio je sam da odlučuje o svojoj sudbini sam. Odrasli smo u ulici Roginoj, Stari grad, kuća do kuće. Prvi smo rođaci od dvije sestre djeca. Rođeni smo isti dan, 2. marta 1984. Naše djetinjstvo je većinom bilo, znači ono što se mi sjećamo, nekih prvih koraka u ratu. Znači tu smo počeli, čovjek se sjeća od 5. i 6. godine. Nama je bilo 8 kad je rat počeo, znači nismo imali neke privilegije. Glavne igračke su nam bili geleri, granati i tako to, te stvari. Umjesto da se igramo ko sva normalna djeca, mi smo skupljali gelere, čiji stari donese bolji geler, veći geler, on je ono ko zna šta ima sad bolji mobitel, tako to. Ko dječak je bio ono, da kažem, sitan. Ono, baš je bio ono minijaturan, ali je bio promoćuran. Ono. Znao je, znači, neke stvari koje čovjek sa 20 nešto godina nije znao. Baš da ga interesovalo struja, drvo, njegovi igrački su bili čekić ili eto. Ovo drvo koje je ovdje ispred njegovih vrata, on je tu napravio prve svoje korake u nekom ekstremnom sportu. I što se tiče neke svoje hobija, rezbarenja, drveta, pravljenja nekih raznih predmeta. To možete i vidjeti, tu ima, tu stoji, znači to sigurno staro nekih 15 godina. To su bile one postratne godine kad se iskreno nije previše hodalo, ni vani nije se nešto hodao, ni oko grada, još je bilo minirano, znaš, sve se sveo grad, mahala. Ovdje ispred škole znam da smo lopte igrali nekad po cijele dane. Ado je bio golman, stao je nogu i zamolio, nemojte, molim vas jake da pucate, ono, ja se bojim lopte, tako da, ali nije se bojao popet ovdje, znači sa nekih 7-8 godina uz ovaj zid ovdje, to mu nije bilo strašno, toga ga nije bilo strah. Krenuo sam penjat 99. Davne 99. Vozio se biciklom pobem baš s BMX-om. Ono, furo se BMX bandit. I vidio penju se. Pitao mogu se penjat.
to je bilo, da kažem, opasno, to je bilo riskantno, to je bilo nešto što ti ne daju mama i tata i to automatski bilo privlačno. Znači, to je bilo to. Nas dvojica smo bili partneri u penjanju, on imao 61 kg, ja sam imao 63. Imali smo isti broj noge, imali smo, znači, isti smo pojas nosili. Ako nisam imao ništa ni opreme, nisam ništa imao kad sam krenuo baš ustijen, da penjem na uže. Pojas mi je bio od fiće, sašiven od fiće jednog pojasa. Penjačice sam imao, što je pokojni Gil penju ima, Boreal pol duboke, znači penjačice su bile stare 20 godina. Prve penjačice nisu bile penjačice, prve penjačice su bile tene u stvari, znači koje su bile izuzetno klizave i dok nismo mi u stvari stasali da kupimo te penjačice koje smo kupili popola. To je bio neki češki triob koji je već bio polovan, međutim uredno održavan kod jednog čike obućara gore, iznad katedrale ima jedan čiko koji nam je to radio. Kad smo obukli penjačice, onda smo počeli činiti čuda. Ti si rekao jučer 100 sekundi. 100 sekundi. 100 sekundi, ba ozbiljni ljudi. Više ili manje? 100 sekundi, to je neozbiljno, ću minutu. Djeca za minutu popije gore, ba. Pogledaj gore, oblač iznad vidu. 60 sekundi. 70 najviše. 60-70, ti si dala 55 sekundi. Gafa, pošto je ozbiljan čovjek, 100 sekundi. Mi smo neozbiljni, zato se bavimo ovim poslom. Spreman? Spreman? Are you ready? Može! To, partneru, to. Koliko je? 24 sekunde. On ima ogroman potencijal. Znači, on je bio jednostavno stvoren za penjače, bio je građen za penjače. Dvije 2003. znači sam počeo se takmičim. Otišao sam na svjetsko prvenstvo. Tamo sam bio 29. u brzinskom od 460 takmičara. Da je imao bilo što drugo, da nije morao ići sam, da je imao bilo koga, znači ko bi s njim mogu ići na ta penjanja, tako kažem, takmičenja, da on dođe jednostavno odmoran. Na to takmičenje totalno se druga priča pričala. Bio sam na najtežem evropskom prvenstvu, znači u brzinskom 5. mjesto. To je moje najveće iskustvo i najjače takmičenje na kojem sam bio. Znači, takmičio sam sa ljudima o kojima sam čitao u časopisma, ne znam, 2000. 2001. Marko Lukić, Štefan Glovač, Kurt Asner, Erik Schwab, to su sve svjetska imena. On je bio jako blizu tog vrha, a u odnosu na ono što je imao, znači, za sve to on je za mene šampion, definitivno. Sa njim je sve apsolutno bilo tako interesantno, zanimljivo, puno neke akcije, puno neke avanture. Ja sam bila strašno zaljubljenik u sportsko penjanje, non stop sam bila tu na Darivi, a i Adnan. Dosta smo vremena provodili zajedno, obzirom da je on tada i bio moj trener, tada sam se i ja takmičila i dosta vremena provodila na Darivi. To je došlo godinama, prije svega mi smo bili jako dobri prijatelji. Uvijek, ne samo tada, kroz čitav taj naš odnos, nekoliko godina, stvarno smo bili jako dobri prijatelji i od toga je sve počelo. On inače ima običaj mene da nazove, eto za 10 minuta dolazim po tebe, spremim se. I onda ga ja pitam, pa dobro, zašto da se spremim, moraš mi reći gdje idemo. Onda on kaže, pa to je tajna. Pa dobro, ako je tajna, moram znati šta da ponesem. A on kaže, pa ponesi sve što misliš da će ti trebati. I onda
da sam ja vremenom naučila da apsolutno nosim sve. Spremim 2 torbe stvari, natrpam svega od tena, japanki, bukvalno od kupačeg kostima, jakne, jer sa njim nikad ne znaš gdje možeš završiti. Vremenom stvarno sam naučila da to važi, ponesi sve što misliš da će ti trebati. Ja nisam ljubitelj inače visine, malo zazirem od toga, ali evo, bio je to, mogao je biti, ne mogu se tačno sjetiti, ali rekao bi da je neki 25. rođendan njegov. I bila je ideja da se iznese torta na babin zub. Naravno, meni ta ideja u startu je bila apsolutno odbojna. Nije mi padao na pamet da se popne, a šta ću. Najbolji prijatelj, nagovor i završili smo. Ne mogu se sjetiti koliko nas je tačno bilo. Bilo nas je možda nekih 10-ak, 15, sve jedno po jedno, pošto to nisu većinom bili penjači, to su bili neka naša raja. Sve jedno po jedno on se spustio do dna zuba, popeo nas, spustio se. I izašli smo nas 15 gore, to je neki prostor 2 sa 2, strah opšti, pogleda dole, u to je počeo i pljusak nekakav i eto, stišli smo na kraj sa zuba i sa one donje strane ima kao neka mala pečna, tu smo na kraju pojeli tortu. Adnan je bio uvijek nasmijan, uvijek vedrog duha, on je jednostavno privlačio i to ne samo ovdje. To ću vam reći ljudi kad odete na Brač gdje je takmičenje vanka regule, to ću vam reći Spličani, to ću vam reći Zagrebčani, Beograđani. Znam, on je jednostavno bio takav. Ajmo Adnane, još 2-3 zavetaja, tuci, dožala, nema popusta i u cilju je! Počeo je vanka regule, neki vrući dan, početak natjecanja koja krenu negdje oko podne. U nekom momentu u dvorištu se pojavio tip zadihan, pun pitanja kad kreće penjačko natjecanje, kad kreće penjanje u ledu, nije se uopće snašao, tražio je smještaj, rekao je da je prvi put na vanka regule i to je bilo to. Isti trenutak je postao dio ekipe i vanka regule se jednostavno ne pamti bez Adnana. Prije nekih, 2 godine natjecanje u jedrenju i pojavi se Adnan sa partnerom, iskustva ni jedan ni drugi apsolutno nikakvog i punim pravom frajer uđe u natjecateljsko polje, uđe u brod, jedrilica za njega ko da je svemirska jedrilica, nije zna ništa. Krenija je u regatu, apsolutno ne znajući onako di koji konop treba uvatiti i onako ja gledam, nisam ni skužio da je to on u brodu, euforija da ljudi su vrištali od smijeha, Adnan pun želje, totalno ozbiljno shvatio svoju ulogu skipera koja je na kraju rezultirala time da je u dlaku izbjegnuta tragedija, da ne pokosi nekoliko ljudi na plaži i ne razbije brod. Ta anegdota, ima ih još jako mnogo, onako uvijek ukazuju da je Adnan bija jedna osoba koja je bila puna zafrkancije, puna želje za nekim novim stvarima, da se proba u nečem što nikad nije prije proba i pamtim ga i pamtit ću ga samo po lijepim stvarima. Svake godine na vanka regule dolazio sa ciljem i misijom da pobjedi u nekoj od disciplina. Sticajem raznih okolnosti to mu se gotovo nikada nije događalo, uvijek ga je pratio nekakav peh, ili je došao ozlijeđen, ili nije bio njegov dan, ili je zakasnio na natjecanje, ili je natjecanje otkazano. Evo ga, zeleno, Taj Adnanov peh s rezultatima ponavljao se iz godine u godinu sve do posljednjeg vanka regule festivala na kome je nastupio. Tada je u novoj inauguracijskoj disciplini Run and Climb
konačno uspio pobijediti. I stvarno ne znam ko je bio sretniji, da li Adnan koji je ostvario tu svoju vjekovnu želju za pobjedom na Vanka Regule festivalu ili mi koji smo eto ga zajedno sa njime dočekali to veliko veselje. U svakom slučaju, eto ga, tako se je dogodilo da je Adnan Čatić Vanka Regule festival napustio i otišao od njega kao pobjednik. Prvo mjesto na prvom run and climb natjecanju osvojila međunarodna hrvatsko-bosanska ekipa. Kad ga nije bilo na Derivi, bilo je dosadno. Znači, dok se nije pojavio, ako se pojavi, onda nastane cirkus jednostavno. Jedne prilike sam bio negdje na planini, noć ranije padala kiša. I onda sam našao sutra dan malog puha, koji je bez majke negdje ostao. I on je sam po sebi bio dosta mali beba i njega sam nazvao, pošto mi on prvi pao na pamet ko bi volio da ima puha. Zovem ga, rekao, čata, našao sam puha, nije medojed, ali slično je, ajde. Hoćeš da ti puha donese. Jao, kako neću, kaže, ja sam puha čitav život volio da ima. Rekao, kako si čitav život volio, nikad ga nisam spomenuo. Ma puh je, kaže, ekstra, joj, puh, sad već on zamišlja kako on njemu skače, vrti se, neku on već spravo napravio u glavi. Pošto je puh mali uzeo i umako ga u posudu sa namjerom da puh sam krene da konzumira mlijeko. Što vidno nije prijelo puhu jer je prehladno mu je bilo, pa smo ugrijali mlijeko. Onda nas je Naida nazvala, dok je on tako već jednu decu mlijeka salio u puha i rekao, našla sam nešto, ali nadam se da mu niste mlijeka davali. Mi smo se samo ovako pogledali. Onda je okrenuo puha, počeo ga lupat po leđima, da puh izbaci to mlijeko iz sebe. Međutim, vrlo brzo se pokazalo da mu stvarno nije bilo spasa. Znači imao sam malu povredu na braću, prilikom promjene smjera jednog, povreda ligamenata, nadam se da će brzo proći. Sad idemo u teretanu malo trenirati jer je bitno ostati u formi tokom povrede. Nije ni preporučivo, treba da ležim sad jedno mjesec dana, da je noga iznad mene, a ja već treći dan, znači radim nešto i tako. Jedva sam ga skontom. Jedan drugom smo bili konkurencija. I naravno da je uvijek htio znači pobjeđivati. Sjećam se jednog takmičenja u Zenci gdje je s gipsom na nozi pobjedio takmičenje. Znači to je bio, neću reći presedan, kako se to već kaže, ali s gipsom bukvalno na nozi znači pobjedio, to je bilo nešto što je obilježilo to takmičenje, da kažem, cijelu sezonu našeg takmičenja. Ostaje vis na jednoj ruci, čisto svima pokaže, eto, ja to mogu, šta ćemo dalje, šta je sad? Upravo ovdje imamo poligon koji je on napravio svojim rukama, svojom sposobnošću, željom i voljom da omogući sebi mjesto za trening, ali ne samo sebi, nego svim narednim generacijama koje budu htjele ili željele pokušati taj novi sport. Right-Tooling je inače nešto novije. On je bio prvi koji je se okušao u toj disciplini. Ovdje nema poligona
za takvo nešto. Tako da je on sam sebi napravio to. Priča počinje od one grede koju je on sebi u sobi između dva ormara namjestio, međutim vremenom to nije bilo dovoljno, tako da se moralo napraviti nešto ovako. Vrijeme je za trening. Sad treniram za dry tooling za takmičenje u Zagrebu. To je simulacija u ledu. Znači, iskoristio sam penjačice od suhe stijene za penjanje. Onda sam montirao ove dereze koje se stavljaju inače na gojzercu, ali pošto su gojzerce 1,5 kg teške, ja sam dobio na kilaži s ovom penjačicom. Ovakve originalne koštaju 750 € i malo su dublje, ali ja sam nadam da će ove meni poslužiti. Odmah stavljam penjačice jer trening nije daleko. Tu sam stavio jednu gredu na kojoj ja treniram. Greda mi je već 2 puta pucala. Ali je jako dobra za trening. Jer baš ovako očekujem neki plafon da će biti na tom takmičenju. Ovo takmičenje u Zagrebu mi je sve bliže i nisam znao gdje ću trenirat, pošto mi treba viza za Sloveniju i za Austriju, gdje mnogi treniraju. Meni je silna ideja da stavim gredu između 2 ormara jer su istom nivou i ispala je pravo dobro za trening. Znači, ovo mi je druga greda, jedna mi je već pukla. Onda kad sam je ovo donio navečer, pa mi je ova pukla, pa sam zakucao ovu drugu ispod. Znači, stanem u Ferhadiji, gredu sam smetaša donio pješke kroz Ferhadiju. Svi su me gledali šta radi s gredom od 3,5 metra. A meni je samo jedan cilj u glavi, znači to takmičenje. Tako da mi nije ništa mrsko. Prvi put kad sam vidio da će Ado uspjeti biti čovjek, znači kad su se roditelji razveli, kad je počeo maltene da razmišlja kao odrasli čovjek. Znači s nekih 11-12 godina on je bio neovisan. Znači nije ovisio o majci, ocu, ali neovisan što se tiče nekih drugih stvari. Rano je odrastao, znači nije to što on htio, nego što je morao. On se relativno rano osamostalio, ne relativno rano, nego vrlo rano. Samostalio se s nekih 15-16 godina, ja pamtim. Tu blizu je uzeo prvu sobu preko puta Membaše. I šta ćeš, znaš, on je bio uvijek borac, ja ga pamtim, ja ne znam nikog u životu ko se borio više od njega. Ne znam iskreno nekoga ko je imao toliko problema u životu, a da je s takvom vedrinom prolazio kroz sve to. Živio je zato da samo vidi osmijeh na nečijem licu, napravit će od sebe budalu, radit će ne znam ni ja šta. Bio je izuzetno zabavan. David, 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 Klettert nicht erlasst verhalten nach oben tragen lässt. Bio je izuzetno ljut. I Nadžija je bio ogroman, znači radio je stvari bukvalno do iznemoglosti dok to ne bi uspjelo, a uspjelo bi. Mi smo s obale Vratnik krenuli i onda je počela jaka bura puhat. Počeli smo se ljuljati, ja govorim Nihad da nam prsuke, rekao ovo ne ide na dobro. Stavili smo prsuke za spašavanje, maestral je puho, mi smo 60 čvorova išli prema Vijećnici i onda udarili smo u nešto, to je bio kod Titanik, samo smo spucali, nismo znali šta se dešava, počela voda ulaziti, mi smo morali napustiti čamac. Ta ideja o čamcu na babinom zubu rodila se onako kod Adnana sasvim iznenada kao i sve njegove ideje. Tu je rijetko kad bilo nekog planiranja tih projekata, sve se dešavalo tako brzo. Taj čamac je napravljen u stvari za potrebe Red Bullove
trke, bilaju na trke na šinama, oni su se takmičili kao sa tim čamcem i nakon trke Adnan je samo rekao, idemo nositi ovaj čamac na babin zub. Bilo je neki drugi ideje, ali ispala je prilika za taj čamac. Počeli smo ga postavljati, taj Mihal Dupovac, negdje oko 8:30 navečer, ujutru do 4:30, jer smo htjeli samo da osvane taj čamac. Jednom smo htjeli na kaf prolaziti preko mosta i vidjeli tu Miljacku, malo nabuljavu, malo veću i rekli ovo baš bi bilo super se spusti naš ovdje. Spuštali smo se niz Neretvu, niz Staru. Čitava ta priča o spuštanju čamcem niz Miljacku sa Murgom datirala je već neko vrijeme. Planovi su bili ovakvi te onakvi, pa dogovarali se te hoćemo li danas te sutra. I to jutro smo mi čuli se sa jednim drugom iz Visokog, on nam je dao svu opremu. Prsluke, odijela, čizme, vesla, čamac. Taj dan je on meni sve iz svog života ispričao. Isto ispovijest je bila. Ja to kad razmislim o tom, ja to svima kažem. Taj dan mi je čovjek sve rekao. Čita svoj život, neke stvari što ga jedu, sve mi je ispričao. Čamac je bio neki vojnik, a ovo je najbolji čamac što može. Malen za vas dvojicu, sva za 4 osobe, ali kaj ovaj neće se vika ni pokvasiti. I onda smo mi krenuli. I na prvom slapu nismo prošli, ali samo nas kad nešto nazad vratilo i on je odmah potonuo. Mi smo tu stajali par minuta, bili smo pri sebi pričali. Ja kad sam to pod vodom sve kad se dešavalo, ja sam već mislio da je on izašao, rekao u glavi, sad će Adnan, on izašao, on je spreman, tu je, već se popeo. U zadnjem trenu, kad sam se pustio, rekao, gdje si do sad? Eto da bi bilo ja preživio, Adnan nažalost nije. Prvo mi je bio uzor u životu, tako kroz sport i uvijek, ne mogu reći da bi je bio brat, bio mi je više od brata. Često sam nekad znao otići po 2 mjeseca da živim kod njega, da se brine o meni. Bio je, mislim, nezamjenjiv. Želio je da budem bolji čak i od njega jer on je propustio neke prilike, imao je neke povrede, nije nešto baš pazio na sebi i želio je da to meni sve objasni kako ja trebam da nastavim, da budem što bolji. Danonoćno je slušao muziku po cijeli dan i pred takmičenje se spremao čak sa muzikom uvijek. A njegova najdraža pjesma je bila ova baš i uvijek će mi ostati u sjećanju.
sound, bang bang, my baby shut me down. My baby shut me down. My baby shut me down. Se mogu na leđa okrenuti, znaš dok se... Ne, nego ja ovako povučim, ti upališ lampa. Ja. Makni ovo da se nema vode ako rokljaju. Makni ovo da se nema vode. Sometimes I cry, he didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang.